सकाळू मेघ चलছে ଆମ ଆଡ଼େ ସକାଳୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଖୁସି ନୁହଁ ଆମଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଅଧିକା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଳଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୁଏ। ଏଇ ଇଟା ଭିତରୁ ଗଲେ ପଶିଯିବେ ଟକଟାକ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଠି ଦିଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବେଙ୍ଗ କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖ। ଏ କି ବେଙ୍ଗ କିଏ ଜାଣିଛ ଟିକେ କହିବା ନା କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଠି ଦିଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। पानी हला पहुँच आसी बेंग सब चोपा छड़ाती ए कहते बेंग कौन चोपा छाड़ी पचार बेंग चोपा छड़ा देखी तो बेंग चोपा छाड़ी मत तो ये 33-34 वर्ष मुझे कौन हलदिया बेंग देखी नी आज प्रथम देखी चोपा तैयारी घसी घासी पानी जो आसिक पहुँचुँ घसी घासी चोपा छाड़ी जाइए हलदिया हलदी रंग हो फेर 8 दिन भितर 8 दिन भितर आउ जो चोपा जो कला कला हो जो कला से कला हम किए जानी कौन तुम तो कौ तो मुझे जानी मुझे देखुची आज प्रथम